بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ یہ کہانی تقسیم ہند کے وقت کی ہے۔ دینو کے ماں باپ جنگ میں مارے گئے اور وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا ایک بیٹا عدیل بھی تھا، وہ دونوں ہم عمر تھے، مگر رضیہ اور حارث اپنے بیٹے عدیل سے بہت محبت کرتے تھے، جبکہ دینو کو گھر میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی۔ رضیہ کو تو اس سے خاص قسم کی چڑ تھی، وہ گھر کے سارے کام اس سے کرواتی، اسے کچھ اچھا کھانے کے لیے بھی نہیں ملتا۔ رضیہ ساری اچھی چیزیں بیٹے کے لیے بچا کر رکھتی تھی۔ دینو بیچارہ دل ہی دل میں اچھی چیز کھانے کی حسرت لے کر رہ جاتا، مگر نہ تو اسے اچھی چیز ملتی اور نہ ہی جیب خرچ کے نام پر ایک دھیلا نصیب ہوتا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ غریب تھے، بلکہ اس کے چچا حارث کے اپنے کھیت تھے جس سے اسے اچھی خاصی آمدنی ہو جایا کرتی، مگر جہاں تنگ دلی کا راج ہو وہاں چاہے جتنی بھی دھن دولت ہو، مالکوں کے علاوہ کسی دوسرے کے کام نہیں آتی۔ یہی حال دینو کا تھا۔ وہ انہیں اچھا کھاتا اور پہنتا دیکھ تو سکتا تھا، مگر کسی شے پر حق نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں کو اسکول جاتا دیکھتا تو اس کا بھی پڑھنے کا دل چاہتا۔ ایک دن صبح کے وقت جب چچی عدیل کو اسکول جانے کے لیے تیار کر رہی تھی اور ساتھ اس کا لنچ بھی پیک کر کے پیار سے اسے رخصت کر رہی تھی، دور بیٹھے دینو کا بھی بڑا دل چاہا کہ وہ بھی پڑھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بن جاتے اور بڑے آدمی کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے، ہر کوئی اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جلدی چچا سے اس بارے میں بات کرے گا۔ رات کو جب چچا کھانے سے فارغ ہو کر بستر میں لیٹ گیا اور حقے کے کش لگانے لگا تو دینو ڈرتے ڈرتے ان کے پاس آ بیٹھا اور بولا، چچا، آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر حارث نے اس کو جواب دینے کے بجائے آنکھ سے بولنے کا اشارہ کیا تو وہ بولا، چچا جی، میں بھی عدیل اور دوسرے بچوں کی طرح اسکول جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی پڑھنا لکھنا آ جائے اور بڑا ہو کر میں کوئی اچھا کام کر سکوں۔ اس کی بات مکمل ہوئی تو حارث اپنے پیلے دانتوں کی مالش کرتے ہوئے زور زور سے ہنسنے لگا۔ نہیں دیکھ وے رضیہ، مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا، اپنا دینو پڑھ لکھ کر بڑا افسر بننے کی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے دینو کا مذاق اڑایا اور ساتھ ہی بیوی کو آواز دے کر اسے بھی شامل کر لیا۔ رضیہ شوہر کی باتیں سن کر تالیاں بجا کر ہنسنے لگی۔ ہاں تو میں نہ کہتی تھی کہ اس کے ماموں کے پاس بھیج دو، ابھی وہ مزدوری پر لے جاتے تو اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ یہاں بیٹھے بیٹھے کھا کھا کر اس کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔ وہ منہ چڑھا کر بولی تو حارث اس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، دیکھ پتر دینو، پڑھائی شڑائی تیرے بس کا روگ نہیں ہے۔ عدیل کو پڑھانے کا چاؤ تیری چچی کو پڑھا تھا، کیونکہ وہ خود 5 جماعتیں پاس ہے، بیٹے کو بھی تھوڑا پڑھانا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دیکھا دیکھی پورا گھرانہ جا کر اسکول بیٹھ جائے۔ تو صبح میرے ساتھ کھیتوں پر کام کرنے کے لیے چلنا، مجھے ویسے بھی کسی لڑکے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر دینو چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رضیہ جو شوہر کی پوری بات سن چکی تھی، اب وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ دینو کے کمرے سے نکلتے ہی وہ شوہر پر برس پڑی، تم بھی سوچے سمجھے بغیر کوئی فیصلہ کر ڈالتے ہو؟ دینو کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، ایسا نہ ہو کل کو وہ ہماری زمینوں کا حصے دار بن کر سامنے کھڑا ہو، ہمارا بیٹا دل منہ دیکھتا رہ جائے گا اور یہ چلاک دینو ہماری زمین لے اڑے گا۔ حارث سوچ میں پڑ گیا اور بولا، گل 16 نے درست کیتی ہے، کل میں اسے کسی اور کام پر چھوڑاؤں گا۔ سچ ہے کہ پرائی اولاد کو جائیداد سے دور ہی رکھنا چاہیے، حارث نے بے دردی سے کہا۔ اس لمحے وہ بالکل بھول گیا کہ وہ پرائی اولاد کوئی غیر نہیں بلکہ اس کے سگے بھائی کا خون ہے۔ اگلے دن دینو کو حارث ایک کمار کے پاس لے گیا اور اس کو جا کر بولا، مجھے تمہارا کام بہت پسند ہے، تم ایسا کرو میرے بھتیجے کو بھی یہ کام سکھا دو تاکہ یہ کاریگر بن کر کچھ کمانے کے قابل ہو سکے۔ حارث اسے وہیں کمار کے پاس چھوڑ کر کھیتوں پر چلا گیا۔ پہلے دن تو دینو بھی حیران سا مٹی کے برتن بنتے دیکھتا رہا۔ اس کے استاد کا نام جمشید تھا، بہت اچھی عادات و اطوار کا مالک تھا۔ حارث کے جانے کے بعد اس نے دینو سے ہاتھ ملایا اور اس کو ایک نصیحت کی، دیکھ پتر،
अक्ल मंद इंसान मिट्टी में हाथ डाले तो उसे अपनी ज़ानत और ईमानदारी से सोने में बदल सकता है, जबकि बेवकूफ़ इंसान अपनी बेवकूफ़ी की बदौलत सोने को मिट्टी में रोल सकता है। इसलिए हमेशा जज्बात और नफ्स को पीछे धकेल कर अक्लमंदी से काम लो। दीनू को पहली बार किसी ने इतनी प्यार भरी नसीहत की थी। उस्ताद के ये अल्फाज उसके दिल पर नक्श हो गए। वो इतनी दिलचस्पी से काम सीखता कि उस्ताद को सिखाने में मज़ा आने लगता। एक रोज़ उस्ताद ने उसे बहुत प्यारा मटका बनाया और वो मटका दीनू को थमाकर उसे कब्रिस्तान से आगे गांव में पहुंचाने को कहा तो दिल ही दिल में दीनू डर गया, मगर वो किसी भी सूरत उस्ताद के हुक्म को नहीं टाल सकता था। सो कंधे पर मटका रखकर गांव की तरफ चल दिया। उस्ताद के बताए हुए रास्ते के मुताबिक गांव की तीसरी गली में जो चौथा मकान था वो इतना खस्ता हाल था कि उसे देखकर साफ जाहिर होता था कि उस कच्चे और टूटे हुए मकान के मकीन कितने गरीब हैं। इतना प्यारा मटका बनवाना तो दूर की बात थी, उनका घर देखकर तो ऐसा लगता कि उन्हें तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता होगा। दिनों ने कुछ देर रुककर इर्द गिर्द का जायजा लिया। पूरे इलाके में सन्नाटा छाया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा इलाका नशा करके सो रहा हो। दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। खैर, वो गलत एड्रेस पर नहीं आया था, उसे इस बात का तो पक्का यकीन था। उसने दरवाजे की जगह लटके हुए पर्दे को हटाया और अंदर दाखिल हुआ तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी दूसरे जहान में कदम रख दिया है। वो एक महल के अंदर खड़ा था। दीनू के साथ ऐसा इत्तेफाक पहली बार हुआ था कि उसने एक टूटे हुए घर के अंदर कदम रखा था और अंदर एक महल मौजूद था जिसकी खूबसूरती और रोशनियां इंसानी अक्ल को हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी। अभी वो उस हसीन महल का जायजा ले ही रहा था कि एक बेहद खूबसूरत औरत बड़े से कमरे के अंदर से बाहर आई और आहिस्ता से चलती हुई दीनू के पास आई और उसके कंधे पर रखा हुआ मटका अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, थक गए हो बेटा। उसके लहजे में मोहब्बत और अपनाइयत थी। जी नहीं तो, उसने घबरा कर जवाब दिया और वहाँ से वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से उस खूबसूरत औरत ने उसे आवाज़ दी और कहा, इसकी उजरत लेते जाओ बेटा। वो रुका तो उस औरत ने उसके हाथ में चंद सोने के सिक्के रख दिए, जिसे वो देखकर हैरान रह गया। वो उसी हैरानी में मुब्तला अपने उस्ताद के पास आया तो उस्ताद ने बहुत गहरी नज़रों से उसे देखा और उसके चेहरे पर हैरत देखकर वो निगाहें चुरा कर बोले, मटका दे आए बेटा। जी, उसने मुख्तसर जवाब दिया तो वो मज़ीद बोले, परेशान हो? वो इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं उस्ताद, महल बहुत शानदार था। तो तुम उसकी खूबसूरती में खोए हुए हो? उस्ताद ने मुस्कुराते हुए टोका तो वो भी मुस्कुरा दिया और जेब से सोने के सिक्के निकालकर उस्ताद की तरफ बढ़ा दिए। उस्ताद ने वो सोने के सिक्के अपनी जेब में डाल दिए और फिर कुछ सोचकर बोले, दीनू, कुछ कामों की उजरत इंसान को अपनी मेहनत की नहीं बल्कि अपने मर्तबे के एवज मिलती है। उस्ताद ने हमेशा की तरह मुश्किल अल्फाज में बड़ी गहरी नसीहत की जो दीनू को बहुत पसंद आई, लेकिन ये भी सच था कि उसे पूरी बात समझ नहीं आई थी। मगर उसके दिल में इत्मीनान था कि एक दिन जब वो समझदार बड़ा आदमी बन जाएगा तो सबसे पहले उस्ताद की गहरी नसीहतों को ही समझेगा। उसे सोने के सिक्कों पर भी हैरत हुई थी। ये कुछ हैरत दिनों में दूर हो गई थी जब उस्ताद ने बताया कि वो इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए काम करते हैं और सोने के सिक्के देने वाले भी इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। उस्ताद के फटे पुराने और गंदे कपड़े देखकर उसे शदीद हैरत हुई कि सोने के सिक्कों के एवज काम करने वाला ये शख्स जो अपने उलिये से निहायत गरीब और मुफलिस दिखाई देता था, दरअसल एक अमीर तरीन शख्स था, क्योंकि उसे इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की मदद हासिल थी। उस्ताद का ताल्लुक कहाँ से था वो बिल्कुल नहीं जानता था और ना ही उसे उनके घर का कोई पता मालूम था। वो हर सुबह दुकान पर ही उनसे मिलता। वो महीने के आखिर में उसे एक अच्छी खासी रकम हाथ पर रख देता जो वो जूं की तूं लाकर चचा के हाथ पर रख देता और वो भी उसे अपना हक समझकर वसूल करते। इतना ज़रूर था कि अब उसे घर में पहले की तरह ताने नहीं मिलते थे। चची का रवैया भी कुछ बेहतर था, मगर कभी कभार अपनी फितरत से मजबूर होकर कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कह देती जिससे दीनू के दिल को दुख पहुंचता। एक दिन रात के वक्त दीनू के घर में चोर आ गए और उसकी चची का सारा जेवर चुरा कर ले गए।
صبح سویرے منہ اندھیرے رضیہ معمول کے مطابق ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی تو کھلی الماری اور خالی تجوریاں اس کا منہ چڑھا رہی تھی، جنہیں دیکھ کر اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ سینہ کوبی کرتے ہوئے شوہر کو اٹھانے لگی۔ عدیل کے ابا جلدی اٹھو، لٹ گئی میں، برباد ہو گئی۔ حارث اپنی آنکھیں ملتا اٹھا تو ٹھیک طرح سے بیدار ہونے کے بعد اسے ساری صورتحال کا اندازہ ہوا۔ رضیہ صدمے کی حالت میں تھی۔ فکر نہ کر، میں ابھی جا کر پولیس میں رپورٹ کرتا ہوں۔ حارث نے اسے پیار سے تسلی دی تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، ارے دفع کرو پولیس کو، میں اچھی طرح جانتی ہوں پولیس کے کام، اور میں چور کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جنونی انداز میں کمرے سے نکلی اور گھر میں ٹوٹے پھوٹے اور سب سے پرانے کمرے میں بچھی ہوئی ایک پرانی چارپائی کے پاس آئی، جہاں دینو میلے سے بستر میں بے خبر سو رہا تھا۔ رضیہ نے آؤ دیکھا نہ تھا اسے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ اسے اتنے یقین سے مارتا دیکھ کر حارث یہ سمجھا کہ ضرور دینو ہی اصل چور ہے، تو اس نے بھی بیوی کے ساتھ مل کر اسے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے بار بار زیورات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ دینو کا خاموش انداز انہیں مزید غصہ دلا رہا تھا۔ ان دونوں نے دینو کو مارتے ہوئے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اگر زیورات لے کر واپس آئے تو ٹھیک، ورنہ اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس پر بند ہیں۔ دینو بہت دیر تک دروازے کے باہر کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ اتنے مہنگے زیورات کہاں سے لے کر آئے۔ اس نے تو کئی بار رضیہ کو زیورات پہنے دیکھا تھا، مگر یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے بغیر کسی قصور کے ان زیورات کی قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ بہت دیر تک کھڑا روتا رہا اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو وہ اس حال میں نہ ہوتا، اسے اپنے ماں باپ کی پشت پناہی حاصل ہوتی اور وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا۔ جب گلی میں بیٹھے بہت دیر ہو گئی اور اسے گھر سے کسی نے نہیں بلایا تو وہ اپنے استاد کے پاس چلا آیا۔ استاد اس کا چہرہ دیکھ کر پہچان گیا کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے، اسی لیے سب سے پہلے اس نے اسے پانی پلایا اور پھر اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے پوری کہانی استاد کو سنا دی۔ استاد کو اس کی ایمانداری کا پوری طرح سے یقین تھا کہ کبھی اس نے سونے کا ایک سکہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا، لہٰذا اس نے دینو کو گلے سے لگایا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ رات کو دینو کو وہ اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ استاد کا گھر چھوٹا تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ یہ بات تو دینو پہلے سے جانتا تھا کہ استاد نے ساری عمر شادی نہیں کی اور وہ اکیلے رہتے تھے، بچپن سے ہی خوب محنت کی تھی۔ اگلے دن شام کے وقت حارث استاد کی دکان پر دینو کی شکایتوں کی پٹاری کھولنے کے لیے آ گیا۔ چچی نے اسے بہت زیادہ بدگمان کر کے بھیجا تھا۔ اس نے دینو کی وہ شکایتیں بھی گنوا دیں جس کا دینو سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ دینو استاد کے سامنے سر جھکائے شرمندہ سا بیٹھا تھا۔ استاد نے ایک رحم بھری نظر اس پر ڈالی اور پھر سامنے نان سٹاپ بولتے حارث کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا کہ اب تم دینو سے کیا امید رکھتے ہو؟ میں اپنی بیوی کا زیور واپس لینا چاہتا ہوں۔ حارث نے اصل بات تب بتائی۔ استاد نے اپنی جیب سے ہاتھ ڈالا اور جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ استاد نے وہ سونے کے سکے حارث کی ہتھیلی پر رکھے اور کہا، یہ سکے تمہاری بیوی کے زیورات سے زیادہ مالیت کے ہیں، ان کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ انہیں لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور بھول جاؤ کہ کسی دینو کو تم جانتے ہو۔ دینو آج سے میرا بیٹا ہے۔ اب تم اس پر کوئی الزام لگانا تو دور کی بات ہے، انگلی اٹھاتے ہوئے بھی 100 بار سوچنا۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ حارث اتنے سارے سونے کے سکے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے اب یہاں رکنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، سو وہ سکے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ معمول کے مطابق وہ شام کے وقت دکان بند کر کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد بستر پر لیٹ گئے۔ اس وقت تک وہ دونوں بہت تھک جاتے تھے، سو کوئی بات کیے بغیر سو جاتے کیونکہ صبح جلدی بھی بیدار ہونا ہوتا۔ سو دینو نے بھی آج بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے عدیل کا چہرہ آ گیا۔ ایک وہی تھا جو اپنے گھر میں اسے اچھا انسان سمجھتا تھا اور اس سے بھائیوں جیسی محبت کرتا تھا۔ اب چچا اور چچی کی بدولت وہ بھی اس سے دور ہو گیا۔ عدیل کا بڑا جی چاہتا کہ دینو اس کے ساتھ کھیلے اور وہ اپنے سارے اچھے کھلونے دینو کے ساتھ شیئر کرے، مگر رضیہ نے کبھی ایسا نہیں ہونے دیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر دینو کو کسی چیز میں حصے دار بنایا
तो कल को वो मालिक बन बैठेगा। सारी बातें सोचते हुए दीनू की आंखों से नींद गायब हो गई। वो अदील की खुशियों भरी जिंदगी के लिए दुआएं मांगने लगा। दीनू मेरे पुत्र, उस्ताद की आवाज़ पर वो चौंका और अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकला। मैं तेरे नाल एक गल करना चाह रहा हूँ, उस्ताद ने कहा तो दीनू एहतराम में फ़ौरन उठकर बैठ गया और पूरी तवज्जो देकर बात सुनने लगा। मेरे दिल में सुराख है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। दीनू उस्ताद की बात सुनकर रोने लगा और बोला, ऐसी बात ना करो उस्ताद जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आपके सिवा। उस्ताद ने गमज़दा होकर कहा, ऐसे ना बोल मेरा पुत्र, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और जिसके पास खुदा उसे भला क्या ज़रूरत। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। उसके बाद उस्ताद अपनी जगह से उठे और अलमारी से एक बड़ी सी डायरी उठाकर दीनू की तरफ बढ़ा दी और कहा, इस डायरी के अंदर सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। हर माह की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को इस डायरी में लिखे एड्रेस पर राशन भेजना, और जिनके घर अपने नहीं है उनके घर का किराया अदा कर देना। इसे मेरी आखिरी वसीयत समझ लो। उस्ताद सोने के सिक्के कमाने के बावजूद इतनी खस्ता हालत में क्यों रहते थे? आज उसे उनकी अजमत पर कोई शक नहीं रहा था। मेरी नूरी का ख्याल रखना, मैं जानता हूँ कि वो मेरे बाद इस घर में ज़रूर आएगी। उसे मुझसे बहुत मोहब्बत है, इसी वजह से घर के दर दीवार से भी उसे बेहद मोहब्बत है। उस्ताद के लहजे से नूरी के लिए मोहब्बत टपक रही थी। नूरी कौन है? दीनू पूछे बगैर नहीं रह सका। नूरी मेरी बेवा बहन की बेटी है जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। उसके बाप के मरने के बाद मैंने ही उसके सर पर हाथ रखा था, और उस वक्त उससे जो दिली रिश्ता कायम हुआ था वो कभी टूट नहीं सका था। वो हर छुट्टी के दिन मेरा इंतज़ार करती है। ये कहते हुए उस्ताद की आंखों में आंसू चमक रहे थे। दीनू ने अपने उस्ताद जी का दुख अपने दिल पर महसूस किया। उस्ताद जी आज बहुत कुछ बताने का इरादा रखते थे, जिसमें अपनी मेहनत मुशक्क़त की दास्तान और नूरी की शरारतें शामिल थी। दीनू ने सारी बातें बड़ी तवज्जो से सुनी और वक्तन फ़क्तन सवाल भी करता रहा। अगले दिन उस्ताद जी की तबीयत ठीक नहीं थी। दीनू ने काम की छुट्टी करने का कहा तो बड़ी मुश्किल से ही सही मगर वो मान गए। दीनू ने शाम का खाना उनकी पसंद से बनाया था। खाना खाने के बाद वो बोले कि मेरा दिल अपनी बहन और भांजी से मिलने का चाह रहा है। तू ऐसा कर, पिछले गोठ में चौथी गली के बाद तीसरे नंबर वाली गली है, उसके 8वें मकान में मेरी बहन रहती है, उसे जाकर बुला ला। दीनू ने जब अपने उस्ताद का ये हुक्म सुना तो फौरन उन्हें बुलाने के लिए चल पड़ा। हाजरा ने जब भाई के बुलावे का पैगाम सुना तो झटपट तैयार हो गई और नूरी को लेकर दीनू के साथ ही दोनों चल पड़ी। नूरी अपने मामू से वाकई बहुत मोहब्बत करती थी। वो घर के अंदर दाखिल होते ही जाकर उस्ताद जी से लिपट गई। दीनू ने एक नज़र नूरी के चेहरे पर डाली तो हटाना भूल गया। वो खूबसूरती की आला मिसाल थी। उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि उसके दुपट्टे की हदूद से निकलकर बाहर झांक रहे थे। दीनू ने उसके लंबे स्याह बालों को बहुत हैरत से देखा। उसने पूरी जिंदगी में इतने लंबे बाल किसी के नहीं देखे थे। 14-15 साल की ये लड़की बहुत पुरकशिश थी। उस्ताद जी ने अपनी बहन और भांजी से बहुत बातें की, साथ ही दीनू का उनसे तारुफ भी करवाया। हाजरा ने दीनू के सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे बहुत दुआएं दी। उसके चेहरे पर फैली शफकत को देखकर उन्होंने दीनू की बहुत तारीफ की। शाम ढली तो उस्ताद जी की तबीयत खराब होने लगी। उनका सांस फूलने लगा। हाजरा और नूरी ने उन्हें कहवा बनाकर दिया जिसे पीने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और कुछ ही देर बाद उनका सांस उखड़ने लगा और चंद ही मिनट में वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। हाजरा, नूरी और दीनू के लिए उनकी मौत बहुत बड़ा सदमा था। भाई को अपनी आंखों के सामने मुर्दा देखकर हाजरा तो जैसे होशो खैर से बेगाना हो गई थी। दीनू और नूरी का भी गम से बुरा हाल था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मोहल्ले वालों के साथ मिलकर उनकी आखिरी रसूमात को पूरा किया। जिंदगी एकदम बदल गई। मोहब्बत से जिस शख्स ने हाथ थामा था वो तो मिट्टी तले जा सोया। दीनू को अब जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगी, क्योंकि उसे अपने उस्ताद की नसीहत और मोहब्बत की आदत हो गई थी। वो लोग इतने पुरखलूस थे कि हाजरा जाते हुए दीनू के सर पर हाथ रखकर प्यार करते हुए बोली, मेरा भाई तो चला गया, मगर अब तू ही मेरा मान है, मेरा मैका है। इतनी मोहब्बत पाकर दीनू की आंखों में आंसू आ गए और वो उस्ताद जी को याद करके रो पड़ा। हाजरा भी आंखों में आंसू लिए रुखसत हो गई।
वक्त अच्छा या बुरा किसी भी हाल में गुजर जाता है। इसी तरह दीनू भी तन्हा जिंदगी का आदी हो गया और अपने उस्ताद जी के बगैर जीना सीख गया। ये अलग बात थी कि उसने ज़िंदगी के हर मोड़ पर बल्कि कदम कदम पर अपने उस्ताद जी की कमी को दिल से महसूस किया। ज़िंदगी की ऊंच नीच शुरू हुई तो उसे अपने उस्ताद जी की सारी नसीहतें अपने मायने समेत समझ आने लगी। साथ ही दिल में उस्ताद की कदर कई गुना बढ़ गई। वो आज भी अपने उस्ताद जी की दुकान सुबह सवेरे खोल कर बैठ जाता और हर रोज़ जिन्नात उसके पास बर्तन बनवाने के लिए आते। वो अपना काम पूरी दिल लगी और ईमानदारी से मुकम्मल करता, जिसके बदले जिन्नात उसे सोने के सिक्के दे दिया करते। बचपन में वो सोचा करता था कि उसके पास सोने का एक सिक्का आ जाए जिसे बेचकर वो खरीदारी करे या कोई अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर ले। मगर आज हजारों सोने के सिक्के मौजूद थे तो दिल किसी अरमान से खाली था और सारी ख्वाहिशें अपनी मौत मर चुकी थी। उसे एहसास था तो सिर्फ उस डायरी में लिखी हिदायत को पूरी करने का जिसे उस्ताद जिसके पास मरने से पहले छोड़ गए थे। हर महीने की पहली तारीख को वो बेचैन हो जाता और सारी जिम्मेदारी को जब तक पूरा न कर लेता सुकून से न बैठता। उसके सर पर एक पुरानी सी टोपी होती और कपड़ों पर मिट्टी के इतने दाग लगे होते कि कपड़ों की असल रंगत छुप जाती। मगर उसे अपने बुरे हुलिये की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे फिक्र थी तो सिर्फ लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की थी और जिन्नात के एतमाद को बरकरार रखने की थी, जिन्होंने अपने पुराने दुकानदार को भुलाकर उसे दिल से कबूल किया था। बहुत दिन हो गए थे हाजरा ने उसके घर चक्कर नहीं लगाया था, लिहाजा वो उससे मिलने के लिए जाने का सोच रहा था। छुट्टी के दिन वो तैयार होकर घर से निकल गया। उसकी तैयारी भी इतनी मामूली थी कि अगर उसे कोई पहले नज़र देख लेता तो उसे मामूली आदमी समझकर शायद दूसरी नज़र उस पर न डालता। दीनू की नज़र सामने से आते एक सूटेड बूटेड शख्स पर पड़ी जो उसे देखकर रुक गया। दीनू ने जब गौर से उसे देखा तो उसकी तो हैरत की इंतहा न रही। उसके सामने अदील खड़ा था, गो कि इतने साल बाद देखने की वजह से एक नज़र में एक दूसरे को पहचानना मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और देर तक अलग ही न हुए। चचा चाची कैसे हैं? खैर वही है या बदल लिया है? मैं उनसे मिल सकता हूँ क्या? उसके लहजे में उम्मीद नुमाया थी, मगर उसकी बात सुनकर अदील ने सर झुका लिया और बोला, मैं माजरत खा हूँ मेरे दोस्त। वक्त गुजरने के साथ अम्मी और अब्बू का दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं है। बेशक तुम्हारे उस्ताद ने नुकसान का इजाला कर दिया, लेकिन अम्मी आज भी तुम्हें मुजरिम समझती हैं। और अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। दीनू उसकी बात सुनकर दुख भरी कैफियत में आ गया। उसने सवालिया नज़रों से अदील की तरफ देखा तो वो बोला, बचपन से जवानी तक का सफ़र तुमने कर लिया, लेकिन तुम्हारी हालत मुझे बता रही है कि तुमने कोई तरक्की नहीं की और आज भी तुम पहले की तरह गरीब के गरीब हो। मुझे देखो ज़रा, मेरे लिबास से ही तुम्हें मेरे रहन सहन और स्टेटस का अंदाज़ा हो रहा होगा। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं अब्बा के साथ गारे मिट्टी का काम करना पसंद नहीं करता, बल्कि अब्बा की ज़मीनें बेचकर मैंने अपनी फैक्ट्री शुरू कर ली है। अब देखना, जल्द ही मैं मुल्क का अमीर तरीन शख्स बन जाऊंगा। ये सुनकर दीनू मुस्कुराया और बोला, मेरी दुआ है कि तुम्हारी ख्वाहिश जल्द पूरी हो। मुझे इस बात की रत्ती बराबर परवाह नहीं है कि मैं तुम्हारे म्यार पर पूरा उतरता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं दुनिया वालों के म्यार पर पूरा उतरने के लिए दुनिया में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपने मालिक को राज़ी करने के लिए दुनिया में आया हूँ। सो मेरे लिए मेरे ज़मीर का मुतमईन होना ज़्यादा अहम है। दीनू ने मुस्कुरा कर कहा और अदील को हैरान परेशान छोड़कर आगे बढ़ गया, जबकि अदील हैरान सा खड़ा उसकी बातों के मायने खोजने लगा। हाजरा दीनू को देखकर बहुत खुश हुई और उसी खुशी में उससे लिपट गई। भाई न रहे तो भाई की कमी पूरी करने के लिए भतीजा काफ़ी होता है, वो अपनी इलाकाई ज़ुबान में कह रही थी और साथ ही भाई को याद करके आंसू बहा रही थी। नूरी ने झटपट खाना तैयार करके दस्तरखान सजा दिया। उस बेइंतहा मोहब्बत पर दीनू की आंखें भर आई। उसके दिल में उन लोगों के लिए दुआ निकली और वापसी पर उसने नूरी के खाने की तारीफ करते हुए इनाम के तौर पर उसके हाथ पर ढेर सारे नोट रखे, जिसे उसने इनकार करते और शर्माते हुए रख लिया। मगर उसके चेहरे पर खुशी का अंदाज़ा बाखूबी लगाया जा सकता था। वो घर आकर उदास होकर लेट गया। उसकी आंखों में बार बार नूरी का खूबसूरत चेहरा आ रहा था। उसका चेहरा बहुत पुरौनक सा लग रहा था और जब वो मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे घर में बाहर आ गई हो।
اس نے کئی بار حاجرہ سے نوری کے رشتے کی بات کرنے کا سوچا، لیکن ہر بار اس کی مت جواب دے جاتی اور وہ ناکام ہو جاتا۔ اس بار اس نے سوچ لیا کہ جب حاجرہ آئے گی تو وہ ضرور اس سے بات کرے گا۔ انہی سوچوں میں گم اسے نیند کا بائی محسوس ہی نہیں ہوا اور وہ خوابوں کی دنیا میں کھو گیا۔ اس بار جب حاجرہ ملنے کے لیے آئی تو نوری اس کے ساتھ موجود نہیں تھی، لہٰذا اس نے ہمت کی اور حاجرہ سے بات کر لی۔ وہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے نکاح کی تاریخ طے کر دی۔ حاجرہ کی نظر میں بیٹی کے لیے بھائی کے گھر سے بڑھ کر کوئی اچھا سسرال ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بھائی کا گھر جو اس کے ماں باپ کا گھر تھا، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، اس کی ڈولی اٹھی تھی۔ جلد ہی نوری دینو کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی تو اس گھر میں رونق ہو گئی۔ وہ خود بھی دل میں دینو سے محبت کرتی تھی، سو اس نے ویران سے گھر کو اپنی محبت اور سلیقہ مندی سے گھر بنا دیا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھے، اور شادی کے سال بھر بعد ایک پیاری سی بیٹی کی پیدائش نے تو جیسے ان کی زندگی میں پھول کھلا دیے۔ حاجرہ ان کی بلائیں لیتی نہ تھکتی اور دن رات ان کے لیے دعائیں مانگتی۔ نوری نے بھی کبھی اسے لوگوں کی مدد کرنے سے نہیں روکا تھا، بلکہ اس نے دینوں سے ضد کر کے اپنے علاقے میں غریب بچوں کے لیے ایک اسکول بھی بنوا لیا تھا جس میں بالکل مفت تعلیم دی جاتی۔ نیا مہینہ شروع ہوا تو دینوں اپنے مٹی سے ہٹے کپڑوں میں کندھے پر بڑے بڑے بیگ ڈالے لوگوں کی مدد کے لیے نکل پڑا۔ وہ ایک گھر میں داخل ہوا تو وہاں ایک بوڑھے شخص نے اسے روک لیا اور بڑے میاں بولے، بیٹے، پچھلی گلی میں نئے لوگ آئے، سنا ہے کہ قرض میں سب کچھ لٹائے ہیں، بیچارے بہت غریب ہیں اور مجبور لگتے ہیں، ہو سکے تو ان کی بھی کچھ مدد کر دو۔ آپ فکر نہ کریں چاچا جی، آج تو میں ذرا جلدی میں ہوں، کل اس گلی میں ضرور چکر لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر دینو وہاں سے چلا گیا، اور اگلے دن اس کی بیٹی ہیرا کو اتنا تیز بخار ہوا کہ یہ بات اس کے ذہن سے ہی نکل گئی کہ اس نے بڑے میاں کو پچھلی گلی میں جانے کو کہا تھا۔ ہیرا کا بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دینو اور نوری بہت پریشان تھے۔ انہوں نے سارے علاج اور ٹوٹکے آزما کر دیکھ لیے، مگر بخار اترنے کی بجائے مزید تیز ہوتا جا رہا تھا۔ دینو اپنی دکان بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ چوتھے دن وہ دکان کھولنے کے لیے چل دیا۔ دکان کھولتے ہی کافی رش ہو گیا، جیسے سب جنات اس کے انتظار میں وقت گزار رہے تھے۔ اب اسے دکان کھولتے دیکھا تو سب ایک ساتھ دکان پر جمع ہو گئے۔ دینو تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے سب کے آرڈر پورے کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی جیب سونے کے بہت سارے سکوں سے بھر چکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ جب سب گاہک فارغ ہو کر چلے گئے تو دینو کا ذہن بھٹک کر اپنی بیٹی کی طرف چلا گیا، جس میں اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اڑ کر اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جائے۔ کسی اپنے بہت ہی پیارے انسان کو تکلیف پہنچے تو سونے کے بہت سارے سکے بھی انسان کا دل خوش نہیں کر سکتے۔ دینو نے دکھی دل کے ساتھ سوچا اور دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ چند سیکنڈ سے گزرے تھے کہ اسے کسی کے گلا کھنگارنے کی آواز سنائی دی۔ گلاس چاہیے، بن جائے گا؟ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے سر سے پاؤں تک حجاب میں چھپی ایک جن زادی کھڑی تھی۔ اسے اب انسانوں اور جنات میں فرق بہت اچھی طرح محسوس ہوتا، سو وہ بھی جن زادی کی آواز سن کر اچھی طرح اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کون ہے۔ خیر، اسے تو کام سے مطلب تھا، سو وہ تابعداری سے سر ہلا کر بولا، جی مل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ گلاس بنانے لگا۔ اس وقت اس کے چہرے پر پریشانیوں کا جال بچھا تھا اور اس کے سنجیدہ چہرے سے بخوبی اس کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ وہ مٹی کا گلاس بنا کر جن زادی کی طرف دینے کے لیے پلٹا تو جن زادی نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور گلاس واپس پکڑا کر بولی، گڑیا کو اس میں پانی پلا دینا۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور چند ہی قدم چلی تھی کہ غائب ہو گئی۔ پیچھے دینو حیران پریشان سا رہ گیا، مگر اس کی حیرانی جلدی دور ہو گئی، کیونکہ غیر معمولی واقعات نہ وہاں روز کا معمول تھا۔ دینو بجلی کسی تیزی سے دکان بند کر کے گھر جانے لگا، اور جب وہ گھر پہنچا تو نوری ہیرا کے سر پر پٹیاں رکھ کر رو رہی تھی، جبکہ حاجرہ بھی پریشان ان کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کو تو کسی طرح سے آرام نہیں آ رہا۔ داماد کو دیکھ کر اس نے کہا تو دینو نے ہاتھ میں پکڑا مٹی کا گلاس آگے بڑھا کر کہا، چھوٹی کو اس میں پانی پلا دیں، امید ہے جلدی بخار اتر جائے گا۔ یہ سن کر نوری نے فوراً شوہر کے ہاتھ سے گلاس لیا اور اس میں پانی بھر کر چھوٹا سا چمچ لے کر اسے پلانے لگی۔ پانی پینے کے بعد بچی نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کے چہروں پر کئی دن بعد سکون اترا تھا۔ کئی دن سے دینو رات کو سویا نہیں تھا، سو اس کے چہرے پر تھکن کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ حاجرہ نے اس سے سونے کا کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔
दरवाजे पर दस्तक हुई तो नूरी, जो इरा को पानी पिलाकर गिलास रखने के लिए खड़ी हुई थी, गिलास को किचन में रखकर दरवाज़ा खोलने चल दी। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बूढ़ा शख्स था। वो बूढ़ा नूरी को मिन्नत भरे अंदाज में कहने लगा, बेटी, मैंने सुना है कि ये घर एक कुमार का है जो खुद गरीब आदमी है, लेकिन घर घर जाकर लोगों की मदद करता है। मैं बड़ा परेशान हूँ बेटा, क्या मुझे कुछ मदद मिल सकती है? ये कहकर वो रोने लगा तो नूरी ने बूढ़े शख्स को अंदर बुला लिया। वो उस बूढ़े आदमी को साथ लिए दीनू के पास चली आई और बोली, अजी मुन्नी के अब्बा, सुनते हो? ये बूढ़े बाबा दरवाजे पर तशरीफ लाए, इन्हें तुम्हारी मदद दरकार है। दीनू, जो बूढ़े शख्स को देखकर चौंक गया, क्योंकि ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। उसे अच्छी तरह समझ आ गई कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हारिस चचा है, जो उस वक्त फकीर के रूप में उसके सामने मौजूद था। उसने हारिस को गले से लगाया, जिसने दीनू की आवाज़ सुनकर उसे पहचान लिया, क्योंकि उसकी निगाह बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। दीनू ने अपने चचा को गले से लगाया तो वो रोकर माफ़िया मांगने लगा और साथ ही उसने ये भी इंकशाफ किया कि जेवरात की चोरी किसी और ने नहीं बल्कि हारिस ने खुद घर में डाका डलवा कर की थी। हुआ कुछ यूँ था कि गैर मुल्की एजेंट ने हारिस को अमेरिका भेजने के ख्वाब दिखाए और बहुत से लोगों की तरह हारिस का भी ख्याल था कि दूसरे मुल्क जाने की देर है, माला माल हो जाएंगे। यही सोच उसे ले डूबी। बैरून मुल्क भेजने के ख्वाब तो हारिस ने देख लिए, मगर जब एजेंट ने भारी रकम का मुतालबा किया तो वो घबरा गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि रज़िया किसी सूरत अपना जेवर उसे नहीं देगी, लिहाजा उसने अपने ही घर में डाका डलवा कर कुछ दोस्तों की मदद हासिल की और इस मकसद में कामयाब हो गया। रज़िया ने जब दीनू को चोर कहा तो हकीकी मायनों में हारिस की दिली मुराद पूरी हो गई। वो तो पहले ही ये चाह रहा था कि किसी तरह रज़िया किसी और को मोरद इल्ज़ाम ठहराए और उसकी इस तरफ तवज्जो ही ना जाए। सो उसने दीनू को चोर साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हत्ता कि अपने म्यार और किरदार से भी गिर गया। खटियापन की सारी हदें पार कर ली और उसे घर से भी निकाल दिया। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उसने जिन दोस्तों की मदद लेकर घर में चोरी करवाई थी, वो दोस्त उसका सारा जेवर लेकर भाग गए। बात ऐसी थी कि किसी से जिक्र भी नहीं कर सकता था और न ही दोस्तों को पकड़वाने के लिए कोई कार्रवाई कर सकता था, क्योंकि जेवरात तो पहले से ही चोरीशुदा थे। चोरीशुदा जेवरात को हासिल करने के लिए वो कार्रवाई कोई कैसे कर सकता था? दीनू के उस्ताद ने जब हारिस को सोने के सिक्के दिए तो वो बहुत खुश हो गया और उसने वो सारे सिक्के बेचकर एजेंट को पैसे दे दिए ताकि उसे बैरून मुल्क भेजने के इंतजामात करे। मगर अफसोस, इस बार भी वो गलत जगह एतबार कर बैठा। एजेंट भी उसके सारे पैसे लेकर भाग गया और उसके पास सिवाय कफ़े अफसोस मलने के कुछ भी नहीं रहा था। बहुत दिन वो गम की कैफियत में रहा। फिर कुछ दिन बाद सब्र आया तो अपने खेतों में जाकर काम करने लगा। कुछ दिन उसका बिल्कुल खेतों में दिल नहीं लगा, क्योंकि उसने अमेरिका के ख्वाब बहुत ज़्यादा देख लिए थे, मगर दिल तो लगाना ही था। सो वो जल्दी अपनी पहले वाली रूटीन में वापस आया। रज़िया फजूल खर्च औरत होने की वजह से कभी भी 1 रुपया भी नहीं जमा कर सकी थी। अदील ने मैट्रिक के बाद जिद पकड़ ली कि वो अपना कारोबार करेगा, क्योंकि उसे खेती बाड़ी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। उसने पढ़ लिख कर 10 क्लासें इसलिए नहीं पास की थी कि वो मिट्टी और गारे में काम करे। ये सुनकर हारिस को बहुत दुख हुआ और उसने अपने बेटे को साफ कह दिया कि वो कहीं जाकर नौकरी कर ले, मगर वो नहीं माना और हर सूरत अपना कारोबार करना चाहता था। उसने दिन रात जिद करके बाप का जीना आराम कर दिया और रज़िया को भी अपने साथ मिला लिया। वो दोनों माँ बेटा चाहते थे कि हारिस ज़मीन बेचकर अदील को कारोबार के लिए रकम दे दे। हारिस इस हक में बिल्कुल भी नहीं था, मगर वो ज़्यादा दिन तक बीवी और बेटे की जिद का मुकाबला नहीं कर सका और एक दिन उसे अपनी ज़मीन ही बेचनी पड़ी। अदील ने दूसरे लोगों की देखा देखी कारोबार शुरू कर लिया, मगर ना तो उसके पास तजुर्बा था और ना ही इतनी सूझबूझ रखता था कि कारोबार संभाल सके। गर्ज ये कि कारोबार के तमाम नशीबो फराज से नाआशना था। उसने बाप के पैसे को दोनों हाथों से लुटाया और बेदरेग खर्च किया, जिसका नतीजा ये निकला कि दिनों में वो कंगाल हो गए और जो पैसा कारोबार करने में लगाया था, मुनाफा तो दूर की बात थी, उन्हें अपना लगाया हुआ पैसा भी वापस नहीं मिल सका। कारोबार को जमाने की कोशिश करते हुए अदील ने अपने दोस्तों से पैसा उधार ले लिया, मगर अफसोस वो दूसरी बार भी बुरी तरह से नाकाम रहा। हाँ, इतना फ़र्क ज़रूर पड़ा कि इस बार बर्बाद होने वाली रकम पर आई थी,
जिसे नुकसान होने के बावजूद वापस लौटाना था। सो जब किसी तरह पैसा रिकवर नहीं हुआ तो अदील और हारिस को अपना घर कर्ज के बदले देना पड़ा। सर से छत छिनी तो हारिस को अच्छी तरह अंदाजा हुआ कि दीनू को घर से धक्के देकर निकालते हुए उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। उसने माफ़ी मांगने के लिए दीनू से मिलने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसे किसी ने नेक दिल कुमार के बारे में बताया जो लोगों की मदद करता है। इत्तेफाक से वो नेक दिल कुमार दीनू ही था। दीनू ने चचा को दिल से माफ़ कर दिया और उसी दिन बहुत से थैले अनाज से भरकर उसके घर पहुंच गए। अदील जो मुसलसल नाकामियों का सामना करके अब किसी इंसान का सामना करने से कतराता था, 2 दिन से कमरे में बंद भूखा था। रज़िया को इतना नुकसान होने के बावजूद गम में बार बार पागलपन के दौरे पड़ रहे थे। वो अपने सामने किसी इंसान को हंसता बोलता देखकर हसद में मुब्तला हो जाती। बस चाहती थी कि किसी तरह अदील की शादी हो जाए और वो बहू को पूरे घर की नौकरानी बनाकर समझे। दीनू ने अदील के कमरे का दरवाज़ा बजाया तो उसने झट से दरवाज़ा खोला। फिर अपने सामने दीनू को देखकर खुशी की इंतहा न रही। दोनों गले मिले तो अदील ज़ोर से रोने लगा। उसके पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ मेरे दोस्त, इंसान की इज्जत और कामयाबी तो ईमानदारी और सादगी में है, जिसकी मिसाल इस वक्त तुम मेरे सामने मौजूद हो। अफसोस मैं अगर ये सोच लेता कि कामयाबी का दारोमदार पैसे पर नहीं बल्कि इंसान की अच्छी नीयत और अक्लमंदी पर है तो आज मेरा हाल भी मुख्तलिफ होता और मैं इस तरह परेशान कमरे में बंद न होता। फिक्र मत करो अदील, नाकामी के बाद ही कामयाबी है। अच्छी बात तो यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और आइंदा तुम अपनी गलतियों को नहीं दोहराओगे। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द एक कामयाब इंसान बन जाओगे। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि रज़िया हैरान सी नज़रों से दीनू को देखने लगी तो अदील ने उसे बताया कि अम्मी, ये अपना दीनू है जो मेरे ताया का बेटा था और बचपन से ही हमारे घर में रहता था। देखे तो सही कितना अमीर हो गया और शादी भी कर ली है और एक बेटी का बाप भी बन गया है। अदील खुश होकर माँ को दीनू के बारे में बता रहा था जबकि वो हैरान नज़रों से दीनू को देख रही थी और फिर बोली, समझ गई, मैं समझ गई, ये मेरी दोस्त साजिदा का बेटा है ना? नहीं अम्मी, ये दीनू है, अब्बा का भतीजा, मेरा कज़न। अदील ने कहा तो रज़िया के चेहरे पर गुस्सा फैल गया और वो बोली, चल झूठे, ये मेरी दोस्त साजिदा का लड़का है। पुत्र मेरे गले लग जा, बड़ा याद किया तुझे। मेरा शहजादा मेरे लिए कितना कुछ लेकर आया है। आज मैं बहुत दिन बाद खाना बनाऊंगी और तुझे भी अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये कहकर रज़िया ने दीनू को गले लगाया तो उसकी ऐसी हालत देखकर दीनू की आंखों में आंसू आ गए। दीनू ने बहुत देर उनके साथ वक्त गुजारा और फिर इजाज़त तलब करके उठ खड़ा हुआ। दीनू की मदद से अदील और चचा ने एक छोटी सी दुकान बना ली। दीनू ने उन्हें अपना पुराना घर दोबारा खरीद कर दे दिया तो वो बहुत खुश हुए और पुराने घर में वापस आने के बाद रज़िया की जहनी हालत भी पहले से बेहतर होने लगी। अदील की आमदनी का ज़रिया हुआ तो उसने माँ का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना शुरू कर दिया। जल्दी अच्छी देखभाल और इलाज के बाद रज़िया की जहनी हालत ठीक हो गई। जब उसे दीनू की नेक दिली और अच्छाई का पता चला तो वो बहुत शर्मिंदा हुई। उसने सच्चे दिल से दीनू से माफ़ी मांग ली। वो बचपन से ही दीनू के साथ जो बदसलूकी कर चुकी थी उस पर बहुत शर्मिंदा थी और अब नूरी और हीरा से इतनी मोहब्बत करने लगी कि जैसे अपने पिछले रवैये का कफ़ारा अदा कर रही थी। 2 साल बाद हारिस चचा का इंतकाल हो गया तो दीनू ने रज़िया के लिए बहुत खूबसूरत जेवरात बनवाकर उसके हवाले किए और साथ ही हारिस चचा की तरफ से माफ़ी भी मांगी। तब रज़िया ने यह इंकशाफ किया कि वो इस हकीकत से सालों पहले ही आगाह हो गई थी, मगर इस बात से ज़ुबान खोलना उसने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि जेवरात अब वापस तो कभी नहीं मिलेंगे, उल्टा उन्हीं की ज़िंदगी में बदमज़गी पैदा होगी। मगर ये भी सच था कि अपने जेवरात को वो कभी भी भुला नहीं सकी थी जिससे उसकी जवानी की बेशुमार यादें वाबस्ता थी। नूरी ने अपने मोहल्ले में ही एक लड़की पसंद करके अदील की शादी करवा दी और वो सब हंसी खुशी रहने लगे। आने वाले वक्त में हाजरा और रज़िया पक्की सहेलियां बन गई और अब जब भी छुट्टी का दिन होता तो नूरी और हीरा ज़िद करके दीनू को अदील के घर ले जाते हैं जहां उसकी बीवी फरजाना और रज़िया बहुत मोहब्बत से उनका इस्तकबाल करते हैं। अदील और दीनू की मोहब्बत देखकर लोग उन्हें सगा भाई समझते हैं। दीनू ने हमेशा हर मौके पर उनका ख्याल रखा था
یہی حال نوری کا بھی تھا، جو ہمیشہ کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز لینے سے پہلے یہ سوچتی تھی کہ کیا اس چیز کا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی ضرورت مند موجود ہے۔ اس سوچ کے بعد اس کے ذہن میں جو بھی چہرہ سب سے پہلے ابھرتا تھا وہ اس چیز کو اس شخص کے لیے منتخب کر لیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دینوں کی طرح وہ بھی بہت زیادہ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ وہ ضروریات اور خواہشات میں فرق کرنا بہت اچھے سے جانتی ہے۔ ایسے انسان ہی دوسروں کی امیدوں کا مرکز بنتے ہیں، جن کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ نوری اور دینو یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ زندگی وہی ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے جی جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔